alang sa mga kaigsunan nga niya karon dinhi sa dili pa nato hiusahon si Brother Julius o Sister Rose ngadto sa Kaminyoon. Doon na ba'y inyong nasayran mga butang nga sila karon dili na to hiusahon ngayon na palihog sulti ka mo. Doon na ba? Doon na ba mo baba? Nga kiniluha. Babag si Mimi. Doon na yung mga rason ngayon ang balaan nga sila dili atos nga itong biusahon karon. Babag Jennifer. Kung wala, kung doon naman, kung diligin mo mo reveal ni karon, please, hold your peace. Pabilin mo sa pagpakailom, o nga, inyo na lang ipanginaot sa Ginoo. Aran kang Julius, o kang Sister Rose, ang Ginoo mao'y nahibalo. O. Pero kung doon lang may mga amputan na kamo dili angay magminyo o dili usahon ni oras sa karon. Palihog sulti ka mo. Kung wala, atong itugyan nga ipahibalo ka ninyo nga Ginoo adunay paghusay sa mga butang nga inyohang gitago nga ngayon tang i-reveal unya sa adlaw sa paghukom. Wala? Okay. Atong i-awhag ang mga kaigsunan sa pagpabilid sa linggo lusa, no? Akong pangutan noon si Brother Julius. Brother Julius Cesar Paler, I ask you in the presence of God and the holy angels and the witnesses here present, are you willing to join your destiny and life to Sister Rose in Cabo in holy matrimony, to love her, to help her, and to make her happy at your side in times of wealth or poverty, in health or sickness, in prosperity or adversity, in joy or sadness, and also to be obedient to the sacred principles of the Word of God? Do you? Microphone, wala yung microphone niya. Sir? Do you declare? Yes, I do. Thank you. To Sister Rose in Cabo. Rose. Jewers. In Cabo naman, sorry. Sister Rose Jewers. In Cabo Jewers, no. I ask you in the presence of God and of the holy angels and the witnesses here present, are you willing to join your destiny and life to Brother Julius Cesar Paler in holy matrimony, to love her, to help her, to love him, to help him, and to make him happy in your sight in times of wealth or poverty, in health or sickness, in prosperity or adversity, in joy and sadness, and also to obedient to the sacred principles of the Word of God? Do you declare, sister? Yes, I do. Thank you. Akong giyang mga kaigsunan sa panahon sa pagsulimnize o sa pag-ampo, wala picture na paghibon.